a basic book for understanding the Quran in Arabic. Get ready. Each word of the lesson will appear on the screen for 2 seconds. Say its meaning within 2 seconds, then check the answer. Adjust the video speed as needed. Make sure that you have read and completed the relevant lesson beforehand. رسول. Any messenger. قرآن. A Quran. رحمة. Any mercy. مغفرة. A forgiveness. نعمة. Any blessing. شك. A doubt. حسرة. Any regret. حق. A truth. فتنة. An oppression. شيء. A thing. علم. Any knowledge. مال. A wealth. فتح. Any victory. فضل. A bounty. غضب. An anger. ذلة. Any humiliation. هدى. A guidance. ضلال. Any misguidance. أجر. A reward. رزق. Any provision. عهد. A promise. مصيبة. Any disaster. مرض. A disease. شفاء. Any healing. عدل. A justice. ظلم. An injustice. دعوة. A call. عدو. Any enemy. أسوة. An example. آية. Any sign. مؤمن. A believer. كافر. Any disbeliever. نور. A light. قول. Any utterance. حياة. A life. بيان. Any eloquence. إله. A god. فدية. Any ransom. صراط. A path.
جمال. Any beauty. رضوان. A pleasure. صلاة. Any prayer. موعظة. A lesson. ملك. Any king. إفك. A falsehood. تجارة. Any trade. سحر. A magic. ملك. Any angel. شراب. A drink. أمر. Any matter. متاع. A provision. حرج. Any discomfort. لسان. A tongue. بيت. Any house. خوف. A fear. سلام. Any peace. خزي. A disgrace. براءة. Any disassociation. برهان. A proof. سلطان. An evidence. لعب. Any amusement. لهو. A diversion. زينة. Any beauty. عبرة. A lesson. قوم. Any people. أمة. A nation. فريق. Any group. طائفة. A group. حسنة. Any good deed. سيئة. An evil deed. خوف. A fear. مصيبة. Any disaster. نور وكتاب. A light and a book. هدى ونور. Any guidance and any light. هدى وشفاء. A guidance and a healing. هدى ورحمة. Any healing and any mercy. هدى وموعظة. A guidance and a lesson. مغفرة ورزق. Any forgiveness and any provision. أعجمي وعربي. A non-Arab and an Arab. مغفرة ورحمة. Any forgiveness and any mercy. مغفرة وأجر. A forgiveness and a reward.
رجس وغضب. Any defilement and any anger. خوفا وطمعا. A fear and an aspiration. إماما ورحمة. Any leader and any mercy. صدقا وعدلا. A truth and a justice. طغيانا وكفرا. Any transgression and any disbelief. نورا وهدى. A light and a guidance. إحسانا وتوفيقا. Any good and any guided success. لعبا ولهوا. An amusement and any diversion. هزوا ولعبا. Any ridicule and any amusement. هدى ورحمة وبشرى. A guidance and a mercy and a glad tiding.